السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ناچنے والی عورت مکہ حج کرنے گئی تو کیا ہوا؟ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک طوائف کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ پہنچ گئی، لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو بنا اسکپ کیے آخر تک لازمی سنیں اور مہربانی کر کے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ماہرہ نام کی ایک طوائف کا ہے جو پاکستان کے سندھ علاقے کی رہنے والی ہے۔ ماہرہ کی زندگی کے 17 سال ایک شریف گھرانے میں گزرے تھے، مگر 17 سال کے بعد میں اسے ایک سلیم نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، جس نے اسے گھر سے نکال کر گھنگرو چھلکانے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سلیم نام کے لڑکے نے اسے محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، نہ گھر کا، نہ ہی دین اور دنیا کا۔ اب ماہرہ کبھی 500 تو کبھی 1000 روپے ہر روز کمانے لگی۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ کوٹھے کی سب سے زیادہ کمانے والی طوائف بن گئی۔ اب اسے باقی طوائفوں کا گرو بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس گزرتی رات اسے جب روندا جاتا تو سلیم کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہوتی جاتی اور وہ اپنے دل میں سوچتی کہ اس نے جو میرے ساتھ میں کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ اس کی سزا میں اسے دے کر رہوں گی۔ اس طرح سے وہ ہر روز اپنے دل میں موجود نفرت کو گہرا کرتی جاتی۔ پھر ایک دن اسے اپنا بدلہ لینے کا موقع بھی مل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں خنجر لیا اور سلیم کے جسم پر سینکڑوں وار کر دیے۔ ہر وار پر ماہرہ کو اپنا لوٹا جانا یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، اپنے باپ، بھائی اور بہن یاد آئے۔ اب ماہرہ کے دل میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی وہ بجھ گئی۔ وہ جس مقصد کے لیے جی رہی تھی آج اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنا جینا بے وجہ لگنے لگا تھا، اسی لیے اب وہ سوچنے لگی کہ اب میں یہاں پر جی کر کیا کروں گی؟ اب تو میرا کوئی مقصد بھی نہیں بچا ہے۔ حالانکہ ماہرہ کا جرم اتنا بڑا تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت ہر عظم، ہر گناہ سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے۔ تو پھر ماہرہ کی خطا اتنی بڑی کیوں ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت اسے چھپا نہ سکی؟ بدلے کی آگ بجھتے ہی اس نے مرنے کا سوچ لیا تھا۔ اتنے میں ہی آواز آئی کہ اللہ کی ذات سے اتنی مایوسی اچھی نہیں ہے بیٹا۔ آواز سنتے ہی ماہرہ نے گردن گھما کر دیکھا، ایک بوڑھی عورت پاس میں گھاس پھوس اکٹھا کر رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، جا بیٹی، اس کے در پر جا کر جھک جا، اس کے در پر تیرے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ماہرہ نے کہا، لیکن میں تو بہت گنہگار ہوں، کیا میں اس کے در پر جھک سکتی ہوں؟ پھر ماہرہ نے مایوسی سے اپنی پوری کہانی اس بوڑھی عورت کو سنا دی۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر کوئی سچے دل سے اس کے در پر جھک جائے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اس پر ماہرہ نے، اماں جی، میں تو ایک طوائف ہوں، اور طوائف ہی نہیں بلکہ طوائف رانی ہوں۔ میرے بستر پر نہ جانے آج تک کتنے لوگ آئے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، اللہ کی رحمت کو بھی اتنا چھوٹا نہ سمجھ جو اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس بوڑھی عورت کی بات نے ماہرہ کو سکون دے دیا۔ پھر وہ عورت چلی گئی، لیکن اب ماہرہ کو جینے کی ایک نئی امید دے گئی تھی۔ اب ماہرہ سوچنے لگی، لیکن اللہ کا یہ در ہے کہاں پر؟ بس یہی سوچتے سوچتے اس نے راستے چلتے ایک لڑکے سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں۔ لڑکے کا جواب سن کر ماہرہ خوش ہو گئی۔ پھر اس نے سعودی عرب جانے کے لیے ساری معلومات لی، سارے کاغذات بنوائے اور آخرکار اس کا سعودی عرب جانے کا دن بھی آ گیا۔ اس طرح سے پھر ماہرہ سعودی عرب میں پہنچ گئی۔ اب اس کے سامنے خانہ کعبہ تھا۔ نظر پڑتے ہی ماہرہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگی، اے اللہ، میں کیسے کروں آپ کا سامنا؟ یا اللہ، میرے دل کو توفیق دے دے کہ میں بھی اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں۔ آنسو لگاتار ماہرہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور وہ لگاتار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ کسی کی نظر میں آ گئی۔ وہ سندھ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو پہلے کئی بار ماہرہ کا گراہک بن چکا تھا۔ ماہرہ کو دیکھتے ہی
वह सोचने लगा कि क्या ज़माना आ गया है, अब तो तवाइफ औरतें भी उम्रा करने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यह सब बातें सोचते हुए वह बड़ा आदमी भूल गया कि वह भी तो माहिरा का ग्राहक बन चुका है। लेकिन अब वह अपने दिल ही दिल में माहिरा को वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाने लगा। लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि अल्लाह तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है। इसी वजह से शायद उस जैसे गुनहगार को अल्लाह ने छूट दे रखी है। माहिरा तो फिर भी अपने किए पर दिल से शर्मिंदा थी। उसे तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया था। अल्लाह बंदे के हज उम्रा को नहीं देखता, बल्कि उसकी नीयत और उसकी माफ़ी को देखता है। खैर, अगले दिन सेठ को यानी उस बड़े आदमी को कुछ काम आ गया, इसीलिए वह वहाँ से कुछ दिनों के लिए जद्दाह चला गया। और इधर माहिरा अब हर रोज़ खाने काबा जाती और वहाँ पर जाकर घंटों बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती तो कभी रो पड़ती तो कभी वापस चली जाती। इसी तरह से माहिरा के दिन गुजरते चले गए। माहिरा को अब यहाँ पर आए हुए 13 से 14 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया और ना ही उसने वहाँ पर कोई नमाज पढ़ी थी। बस सिर्फ हरम में जाना, वहाँ पर बैठे रहना, कभी रोने लग जाना और वापस चले जाना, उसका यही मामूल बना हुआ था। अल्लाह उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक माहिरा की ज़ुबान पर मुआफ़ी के अल्फाज आ गए। वह कहने लगी, या अल्लाह या अल्लाह। उसने एक वक्त वहाँ पर बैठे हुए सैकड़ों बार अपने अल्लाह को पुकारा था। हर बार उसे यही लगा था कि अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। उसके दिल में सुकून भरने लगा था। उसकी हिम्मत बढ़ी और लगा कि अल्लाह को मानने का यही वक्त है। इसीलिए अगले दिन उसने खाने काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या तू मुझे अपनी रहमत की पनाह में ले ले। माहिरा रोती हुई अल्लाह से फरियाद कर रही थी और उसके आंसू रब की बारगाह में कबूल हो रहे थे। वह कह रही थी, या अल्लाह तुम्हारे सिवाय मेरा कोई और भी आसरा नहीं है। मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे धुतकार दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। एक एक आंसू उसके दिल में मौजूद बरसों का दुख दूर कर रहा था। जब दिल को सुकून हुआ तो फिर वह वापस चली गई, इसी इरादे के साथ कि वह अगले दिन उम्रा ज़रूर अदा करेगी। फिर अगले दिन जब वह वापस आई तो वहाँ पर उस सेठ से उसका सामना फिर से हो गया। माहिरा को देखते ही वह सेठ कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है कि अब तो वाहिशा औरतें भी उम्रा के लिए आने लगी हैं। तो उस बड़े आदमी, उस सेठ ने देखते ही अपनी ज़ुबान का खंजर चलाना शुरू कर दिया। वह आदमी कहने लगा, यह बात नामंजूर है हमारे लिए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचा लो और यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ, वरना यहाँ के लोग तुम्हें शर्मसार कर देंगे। सेठ ने अपनी ज़ुबान का जहर उगला तो माहिरा दंग रह गई। वह सोचने लगी, तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकते। मुझे तवाइफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। खुदा के लिए मुझे उम्रा करने दो, ताकि कल क़यामत के दिन जब मुझसे अल्लाह पूछेगा कि मुझे राज़ी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास इसका थोड़ा तो जवाब होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उम्रा करने दो। लेकिन सेठ नहीं माना और कहने लगा, मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूंगा, फिर वह लोग तुम्हें शर्मसार करके ही दम लेंगे। सेठ फिरौन बना बोल रहा था। इस पर माहिरा ने एक पल लगाया सोचने में, फिर कहने लगी, या तो मेरे घाटे का सौदा नहीं है। अगर मैं अल्लाह को राज़ी करने में मर जाऊं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। ठीक है, तुम्हें लोगों को बताना है तो बता दो, फिर वो मुझे मारते हैं तो मारने दो, लेकिन मैं उम्रा किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। कल क़यामत के दिन मेरे दामन में कोई तो नेकी होनी चाहिए। माहिरा की ये बात सुनकर वो सेठ आग बबूला हो गया। उसने चीख चीख कर वहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, ए लोगों, ये एक वेश्या है, ये एक तवाइफ है। क्या मक्का मदीने का एहतराम अब यही रह गया है कि यहाँ पर वेश्या औरतें भी अब आज़ादी से घूम रही हैं? क्या यह ठीक है कि यहाँ पर तवाइफ औरतें घूमती फिरें? ए लोगों, ये ठीक नहीं है, ये हरम को भी गंदा कर देगी। यह सुनकर लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी वक्त माहिरा को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। माहिरा गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह के वास्ते मुझे उम्रा कर लेने दो या फिर मुझे मार दो। माहिरा रोते हुए
उनसे फरियाद कर रही थी, मगर वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उन लोगों ने उसे हरम से बाहर निकाल दिया। माहिरा रोते जा रही थी और फरियाद करते जा रही थी, या अल्लाह, मेरे नामाए अमाल में एक नेकी तो दर्ज होने दे। बस वो ऐसे रोते हुए दुआ करते हुए वहीं ज़मीन पर बैठी और उसकी आँख लग गई। उसी रात सब लोगों ने माहिरा को जन्नत के बागों में टहलते हुए देखा और इधर सेठ की ज़ुबान टेढ़ी हो गई और जिन लोगों ने माहिरा को धक्के दिए थे उनके हाथों पर ज़ख्म बन गए, उनमें जलन होने लगी। अगले दिन शोर की आवाज़ पर माहिरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि सब लोग उसके आस-पास में जमा हैं। फिर वह सब लोग उसे इज़्ज़त के साथ हरम शरीफ के अंदर ले गए और उसे उम्रा करवाया और उससे माफ़ी भी मांगी। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो कभी भी किसी की सदा को रद्द नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने माहिरा की सदा को सुना है। इसी वजह से तो उसे अपने घर की तरफ बुलाया। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और अपने बंदों पर निहायत रहम करने वाला रहम करीम है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, आला मुकाम दे और जिसे चाहे रुस्वा कर दे। वो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला है। इसके बाद माहिरा जब वापस पाकिस्तान गई तो उसको पुलिस की तरफ से कैद किया गया, क्योंकि उसने सलीम का कत्ल किया था। तो उसके जुर्म में उसे जेल जाना पड़ा और फिर यहीं से शुरू होती है माहिरा की असली आजमाइश। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला बड़ा रहीमो करीम है। वो रहीमो करीम है और वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो उसे कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई बंदा ज़िंदगी भर गुनाहों के बोझ तले दबा रहे और उसे सुधरने का एक भी मौका ना मिले। याद रखें, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसे रास्ता भी खुद ही बताता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? अगर वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।